কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের নর্থ ইস্ট জোন 3 এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মিটিং হতে চলেছে রাজ্যে। এ উপলক্ষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যক্ষ ও সচিবরা রাজ্যে এলেন রবিবার। এদিন সকালে আগরতলা বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যক্ষ ও সচিবরা। একসাথে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধ্যক্ষ ও সচিবদের আগমনের বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিমানবন্দর চত্বরেই জানিয়েছেন সিকিমের অধ্যক্ষ সাংঘাই লেপচা। তিনি জানান, মূলত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের নর্থ ইস্ট জোন 3 এক্সিকিউটিভ বডির এই বৈঠক। মূলত পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এই বৈঠকে। সাধারণ মানুষ যেন আরও বিস্তৃতভাবে এই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করতে পারে, সেই বিষয়াদি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই বৈঠকে। इंडिया रीजन जोन 3 जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है उसका हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी मीट है तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। टुमारो इज मीटिंग ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन दे विल गेट इन सर, इससे बाहर कुछ चीज को लेकर बात हो सकता है क्या इस मीटिंग पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में? Normally it's a Commonwealth Parliamentary Association, so it's always related to Commonwealth issues, but at the same time we also try to address a lot of common issues which we face in the North Eastern states because we are using this platform. तो हमारा कोशिश रहता है कि हमारा जितना भी सारा राज्यों का कोई कॉमन इशू है जो हम लोगों तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज इसका प्योरली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। सर, मणिपुर इशू में कोई बात हो सकता है क्या इस मीटिंग में? This is a totally a different platform, so we are not touching any of this next issue because that's got a different platform. वो हम लोग इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, but not officially we are planning to